पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के कुमारडीही गांव के उदयन संघ क्रिकेट मैदान के एक हिस्से पर अतिक्रमण की शिकायत पुलिस और भूमि सुधार विभाग से की गई। खेल मैदानों के भीतर ही घर बनाई जा रही थी। गांव के खेल प्रेमियों ने निर्माण कार्य बंद कर दिया है। आरोप है कि करीब 50 साल पुराने खेल के मैदान को बेचा जा रहा है। बुधवार की दोपहर स्थानीय निवासियों के एक समूह ने कुमारडीही क्रिकेट पवेलियन के बैनर तले मैदान में एक विरोध सभा का आयोजन किया। भूमि एवं भूमि सुधार विभाग पांडवेश्वर ब्लॉक के BLRO दीपांकर शाह ने कहा कि उन्हें शिकायत सौंपी गई है, वह इस मामले की जांच करेंगे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि खेल का मैदान करीब 50 साल पुराना है। 1992 में इसके एक तरफ का पक्कीकरण किया गया था, इसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। स्थानीय निवासी मिंटू बंदोपाध्याय, गौर गोड़ाई और इस मैदान में फुटबॉल का अभ्यास करने वाले लक्ष्मीकांत बावड़ी ने कहा कि वे लंबे समय से इस मैदान में खेलकूद कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण से खेलकूद पर ग्रहण सा लग गया है। তোমরা ছোট থেকে এই মাঠে বল গোটা ছোট থেকে এই মাঠে খেলে, মাঠটা যদি চলে যায় তাহলে আমাদের তো খেলাধুলা আর হবে না। তো মাঠ 92 সালে যখন বাউন্ডারি ওয়ালটা দেওয়া হয়েছিল তখন আপনার জায়গা হলে আপনি কেন অবজেকশন দেননি? এই যে খেলার মাঠ এভাবে তো দখল করা যায় না। খেলার মাঠ এটা বহু কাল ধরেই আছে, এখনো খেলা চলে। তো এটাকে নিয়ে কি আপনারা কোনো জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছেন যে খেলার মাঠ দখল হয়ে যাচ্ছে, জমি আমরা ভারবেলি অভিযোগ জানিয়েছি আমাদের অঞ্চল সভাপতি এবং ব্লক প্রেসিডেন্টের কাছে। এবং বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদেরকে নিয়ে তুমি ফুটবলের প্রশিক্ষণ দাও, তো হঠাৎ করে যে মাঠের ভেতরে যে দখল, এটা কোন চোখে দেখছো? কিভাবে খেলাধুলা চলবে তখন? এটা খেলাধুলার মধ্যে যদি থাকে খুব ভালো হয়। আমরা খেলে আসছি এবং এখনও খেলছি, এখনও খেলার ইচ্ছা আছে। এইভাবে দখল করে নিলে খেলা আমরা কোথাকার মাঠে যাব, যাতে এটা না হয় তার জন্যে সবাইকে বলছি যেন এটা কোনো ব্যবস্থা করা হয়। খেলার মাঠই খেলা মাঠই থাকবে। কি নাম তোমার বলো? আমার নাম গৌরঙ্গ গোড়াই। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।